Donc, si le dossier traitement de signal, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un dossier pour le cours. Donc, on a fait chapitre 3 Kemen. D'accord? Donc, l'introduction plus le chapitre 1, chapitre 2 et le chapitre 3. Avec la partie linéaire, ça. Ensuite, comme fait TD, normalement, l'énoncé de le TD1 et l'énoncé de TD2 plus la correction de TD1. D'accord? Donc, c'est comme correction de TD1. Alors, fait TP, vous avez les slides de MATLAB plus le TP1. D'accord. Et vous avez un dossier, donc les vidéos à Canrabat, on vous a fait la rubrique vidéo et complément de cours. Donc, c'est des documents que je trouve intéressants et qui peuvent vous aider. Donc, on y a comme un support de cours que j'ai trouvé très bien. Et bien, donc, qui m'a dit, en fait, qui t'aide dans un cours, prenez que les choses les chefs-néom. On a des notions, voilà, on les a pas vues, maintenant vous pouvez passer. D'accord? Comme les formules trigonométriques, comme les formules fait le cours, comme transformé de Fourier, ainsi de suite. Et c'est juste un fichier MATLAB, une décomposition en série de Fourier, l'amener à faire le cours. اللي عملنا الريكونستركسيون يعني خدينا 3 signaux عملنا منهم 3 sinusoïdes différents وعملنا منهم un signal périodique آخر. D'accord? Donc ديما شوفوا شنو فما في الكومبليمون تنزيدكم حاجات. Donc on va commencer ce nouveau chapitre, le filtrage. Donc aujourd'hui on va voir deux applications en traitement de signal, le filtrage et la modulation. Alors, en fait, ce n'est pas un cours détaillé sur le filtrage ni la modulation. C'est vraiment les concepts de base. Ces deux notions-là, vous les verrez dans d'autres cours, le parcours comme la modulation, par exemple, je vois dans le contexte de la transmission. Qui fait le filtrage, je trouve les signaux et systèmes, je pense à MG, voilà, donc c'est plus qui trouve la notion de le filtrage. Je vois les intéressant, les filtrages plutôt numériques, mais analogiques. C'est quand tu vas le mettre ou là, c'est transformé en Z de colchet. On va pas le voir. On va voir juste le filtrage analogique, donc les concepts de base. On parle de numérique, c'est l'extension par l'analogique. Alors. Donc, on va voir la notion de filtrage. Il y a deux types de filtrage. Le filtrage, il peut se faire dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel. On va voir quelques filtres élémentaires qui sont des filtres idéaux. Donc, je vous parle d'arlèche idéaux. Et on va voir la notion de physiquement réalisable. On a les femmes à théorie ou tout ce qui est pratique, tout ce qui peut être implémenté, donc physiquement réalisable. Et on va voir quelques types de filtres réalisables. Donc, alors, la définition du mot filtré, donc quand on dit filtré, c'est le mot là, la définition, le mot, c'est d'arrêter, alors soit partiellement, soit complètement, empêcher ou gêner le passage de quelque chose. D'accord? Donc, je vais filtrer quelque chose, je vais laisser passer quelque chose et je vais empêcher une autre chose de passer. Quand tu filtres quelque chose, c'est ça. Alors, donc, dans le contexte d'un traitement du signal, ça peut être un changement ou une annulation de quelques amplitudes d'un signal qui sont indésirables, qui ne contiennent pas de l'information utile pour une application donnée, ou bien éliminer quelques fréquences indésirables, par exemple les fréquences relatives au bruit, ou bien extraire les fréquences, les composantes fréquentielles utiles d'un signal qui contient l'information dont on cherche. D'accord? Alors, un filtre, c'est tout simplement un système linéaire invariant temporellement. Donc, tout ce qu'on a vu dans le cours des système linéaire invariant temporellement, s'applique à un filtre. Les propriétés de linéarité, d'invariance temporelle, la caractérisation d'un filtre par sa réponse impulsionnelle ou bien par l'équation différentielle. Donc, un filtre, c'est un système linéaire invariant temporellement.
L'objectif d'un filtre, comme on a dit, c'est de sélectionner des parties du signal qui contiennent l'information utile qu'on cherche à extraire. Généralement, le filtre, il est très, très utilisé, une notion dans le bruit, donc éliminer le bruit ou filtrer le bruit. D'accord? Ça peut aussi servir à adoucir un signal, donc un signal qui a des valeurs aberrantes, on va les éliminer pour avoir quelque chose de cohérent, quelque chose de lisse, donc un signal lisse. Et on peut aussi, à l'aide d'un filtre, séparer plusieurs composantes d'un signal. D'accord? Et là, c'est notamment, par exemple, dans une image, c'est des zones homogènes plus des contours. Si j'ai besoin d'extraire uniquement l'information de contours dans l'image, eh ben, je vais appliquer un filtrage. Ou bien, au contraire, si je veux les zones homogènes, donc je vais enlever les contours et donc je vais extraire les zones homogènes. D'accord? Pourquoi? Parce que les zones homogènes, ça correspond à des basses fréquences et les contours, ça correspond à des hautes fréquences. D'accord? Donc, je veux extraire d'un signal une information donnée. Et donc, ça peut être dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel. D'accord? Alors, donc, l'objectif du filtre, c'est de sélectionner des composantes particulières dans le signal, que ce soit dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel. Donc, il faut caractériser le filtre. Donc, pour que les filtres aient cette capacité à transmettre certaines fréquences et à bloquer d'autres, il faut qu'il y ait des caractéristiques. Et donc, il faut définir les caractéristiques de ce filtre-là. Alors, les caractéristiques du filtre, c'est notamment sa réponse impulsionnelle. C'est la réponse impulsionnelle du filtre qui caractérise le système, le filtre. Donc, ça peut être sa réponse impulsionnelle dans le domaine temporel ou bien sa transformée de Fourier, donc la fonction de transfert du filtre H2F dans le domaine fréquentiel. Donc, un filtre qui a une certaine réponse impulsionnelle HTT particulière, il va avoir un comportement particulier. Il va transmettre certaines composantes, éliminer d'autres. Donc, tout dépend de cette choix de la réponse impulsionnelle, que ce soit la réponse impulsionnelle HTT ou bien sa transformée de Fourier H2F. Dans le domaine temporel, le filtrage temporel, on l'appelle généralement aussi fenêtrage temporel. Pourquoi? Parce que le filtrage dans le domaine temporel, ça consiste à multiplier notre signal par un autre signal X de t par un autre signal H de t. Donc, si je veux annuler des amplitudes du signal ou bien sélectionner une portion du signal, je vais multiplier mon signal X de t par un autre signal H de t. Donc, le filtrage temporel ou aussi fenêtrage, c'est une opération de multiplication temporelle. D'accord? Par exemple, ici, quand je multiplie ce signal-là par cette fenêtre rectangulaire, je vais annuler tout ce qui est en dehors de l'intervalle T1, T2 et ne garder que la partie du signal qui correspond au temps entre T1 et T2. Alors, une multiplication dans le domaine temporel, c'est une convolution dans le domaine fréquentiel. Alors, donc, comme on a dit, l'exemple du fenêtrage, donc généralement, lorsqu'on veut définir une bande temporelle du signal, on va multiplier le signal par une fonction porte de largeur donnée t. Donc, si on veut observer notre signal E de t sur l'intervalle de temps t, on va le multiplier par la fonction porte de largeur t. On obtient ainsi un signal qui est restreint à l'intervalle t, de temps t. D'accord? Donc ici, j'ai mon signal, je le multiplie par cette... oui. Madame, والله مش قاعد نفهم أنا honnêtement. شنو ماكش تفهم بالضبط؟ مش قاعد نفهم في الاكزامبل، مش قاعد نفهم فيك مدام. حسيت معناتها قاعدين اون افونس برشا في الكور والتي دي مازلنا الدو ما بديناش فيه، ما نعرفش. مازلنا في كونفولوسيون في تي دي.
معناتها عرفت مدام اللي برشا ديزانفورماسيون نحن مش قاعد نابليكيو معناتها جوست قاعدين Oui. نقراو في دي ريغل ودي ريغل ودي Euh, ريغل ودي ريغل مش قاعد نوفيو معناتها نعرفش هذا رأيي. c'est bon. Quand je pose des questions, qui نقول لكم فاهمين ولا personne ne me répond. Il n'y a pas اي de مادام réaction. فاهمين Donc, مادام فاهمين بالنسبة لي كونسيبت مادام مش فاهمين معناتها ابليكاسيون معناتها ككونسيبت اي فهمنا معناتها فهمنا اللي هو فلتراج فهمنا سي بون اما مادام لازم ابليكاسيون معناتها ما نعرفش. يعني قلت لك هذه راه سي با معناتها les deux parties اللي باش نشوفوهم اليوم في filtrage modulation c'est pas c'est معناتها je vais pas aller trop dans les détails على خاطر c'est pas là معناتها c'est pas l'objectif نتاع الكور base de traitement de signal معناها c'est les voir قلت لكم قلتوا في اول ما عرفتش كان سمعتوني ولا لا معناها c'est des notions que vous allez revoir dans d'autres cours في البارcours نتاعكم plus approfondis معناتها خاطر ça sera في des contextes bien particuliers معناها هذايا je vous donne juste les bases qu'il faut savoir معناها le fonctionnement d'un filtre c'est OTD, malheureusement, c'est par quinzaine, donc je ne sais pas comment on arrête le cours, on fait à la place du cours une séance de TD, vous voulez faire ça? Madame, on peut par exemple faire les exercices de la série 2. نكملوا TD2 TD2 مازلنا ما بديناش فيه احنا. خدمنا exercice 1 تو نحن في l'exercice 2. خدمنا exercice مع جروب بركة خدمناه هكا. لا مادام خدمناهم اوغالمون المرة اللي فاتت بعد الكور. جوست اوغالمون اخذنا فكرة هكا ومش خدمناهم. مدام مدام عندي ملاحظة كنت تسمع. ما عندكش الامبرسيون اللي في اللون ليني قاعدة معناتها الكور يمشي أسرع برشا من البريزونسيال؟ سي فغي على خاطر صحيح هو صحيح خاطر في معناتها يا با دو تابلو معناها qui fait le présentiel, j'utilise beaucoup le tableau, ou les démonstrations, mais là, en distance, je ne sais pas comment je peux faire maintenant. لا مش حكاية معناتها أنت المشكلة منك أنت جونغ معناتها لو تيب بلوتو لا ميثود أون ليني تخليك إنك معناتها تو أفونس. أي على خاطر déjà ما فماش interaction, donc tu dois parler معناها c'est خاطر المشكلة عندك أنت معناها إحنا لاحظناها في لي ماتير الكل اللي معناتها بدينا إحنا كمان مؤخر سنة والافونسمون صار في بيريود صغيرة على الآخر، أما أو ميم طون صار افونسمون كبير برشا في بيريود صغيرة. معناها كان لاحظت لي إحنا معناتها بريسك ما قريناش 3 جمعات معناها سورتو بحكاية لي سو جروب بالرسمي معناتها صار تعطيل كبير فهمتني. وتوا نلقاو روحنا احنا في ملي كنا معناتها مانيش نقراو سو جروب نقراو جمعه في جمعتين نلقاو روحنا نقراو في برشا حاجات في بيريود صغيره على الاخر. هذاك علاش فما هكا شويه معناتها فهمتني مدام من فهمتك مش عندك راهو بالحق. اليوم صباح هذا نفس الحكايه مع البروف ريزو خاطر تقوى علينا برشا معناها في الريتم فهمتني. تقلق شويه الحكايه وهذاك علاش عملنا لا ريمارك معناها. بالعكس نفهم عندك معناتها ديما جست الريتم مفاجئ شوي. صحيح لا صحيح معناتها جو كومبرون تو افي معناتها mais on peut faire une séance de cours des fois on intègre un TD ça me dérange pas معناها c'est mais المشكلة زادة في TD par exemple le TD2 c'est des كله des équations وكالكول ومعناتها وخاصة الكونفوليوشن معناها graphiquement comment la faire والكل بالحق je sais pas comment faire معناها je sais pas c'est un blocage معناها. Bon إذا كنت حابة نرجع لتالي معناتها je reviens en arrière sur quelques notions في الcours on avance vraiment qui نعرفش احنا on est combien là aujourd'hui on est 51
معناتها جو بو مثلا بشويه بشويه جافونس، واذا كان فما حد مثلا يقول لا هوني سي بون اون اريت ولا نرجع ولا جو سي با كلير، on peut faire ça زاد معناها c'est comme vous voulez. مادام باغ اكزومبل المره اللي فاتت كي قرينا ترانسفورمي دو فوريي حسينا برشا دي فورمول برشا دي كل بروبريتي. الكور كله فورمول، دونك il faut prendre des يلزمكم تعملوا des fiches معناها سي صحيح ما يكون عملناش فيه لا لا كم بالحق معناها يكون فيه برشا beaucoup d'informations je suis d'accord. مي من بعد هو كي تجي تشوف معناها تلقى اللي كلهم يتورن autour de la même chose. معناها par exemple les propriétés نتاع les coefficients série Fourier هما بيدهم في transformé de Fourier معناها سي. est-ce que نتوما déjà معناتها vous prenez le temps باش تقراو الكور وحدكم في الدار ولا لا؟ والله مادام انا اونيتمون حاولت نقرا وحدي ولقيت معناتها بروبليم تو مثلا في الترانسبوزي دو فوغي تعدينا عليها في ساعه ياسر مادام معناتها بالرسمي ياسر. نحنا مثلا سيغي دو فوغي في الماتينيال معناتها بريسك 2 سيمين ولا معناتها 2 سيمين و2 تي دي ظهر لي ما عرفتش معناتها، وانا قاعدين نقرا ونحاولوا ما عرفتش زاد. ايه جوستومون هذاك علاش عندكم ماتينيال معناها جو اي مادام ماتينيال كي نحنا نقراو اونليني قالت انا ما نقريش اونليني معناتها ديجا الجمعه اللي فاتت معناتها ما قريناش اونليني، ما نعرفش اسكو الجمعه دي باش نقراوها ليه اصلا عندها. ومادام حاجه اخرى راهو ريت مادام في الماتينيال السنه معناتها عملت طلع انا على الكور عاملين كيفاش قراته السنه دخلت عملت لنا حكايه ياسر هكا كونسونطري فهمتني مادام معناتها احنا لا نوسيون نتاع ماتينيال ولا نوسيون نتاع ترانسفورمي فوليي وكل شيء راهو دخلنا فيهم فيسع معناها فهمتني مادام سورتو كيما قلت لك قبيله راهو برسمي في بيريود صغيره الخدمه الكل بدات فرد ضربه، وحتى احنا معناتها عدينا دو سيونس الاولين ماناش نفهموا فيها حتى قلنا تي دي باش بدينا نفهموا فيها البروف. مادام كان باش نركزوا في ماتير مانيش باش نضيعوا لي ماتير الاخرين، معناها كل ماتير لازمها وقتها لازمها مادام هكا نضيعوا على الاخر. ديجا مادام زاد في كل ماتير على الاقل عاملين 4 شابيتر تبارك الله، معناها كوندونساسيون تاع لي زانفورماسيون مش عاديه. وي شو نقول لكم faut travailler معناها سي نتوما توا نورمالمون معناها ما عندكمش لو ديبلاسمون ولا تجيو كمان فما دي كور بريزونسيال ولا كل شيء ا ديستانس. مادام هي الجمعة هذه باش نكملوها ديستانس مع خاطر من الوزارة، والابارتير من الجمعة الجاية نرجعو كيما كنا قبل. بون عندنا دي ماتيغ اون بريزونسيال وعندنا دي ماتيغ ا ديستانس. Ben, on va revenir sur le cours où اللي تلقاو حاجة معناها ولا مثلا حاجة تحبوا تواريت par exemple le problème تاع transformé de Fourier. On va pas faire de TP transformé de Fourier إلا ما نعملوا la numérisation، إلا ما نعملوا معناتها l'échantillonnage. ما نجموا نعملوا خاطر transformé de Fourier كي باش نعملوها بماتلاب c'est une transformée de Fourier discrète مش كيما الانتجرال اللي شفناه معناها فورمول اخرى وحاجه اخرى معناها سي دونك ما نجموش توا نعملوا تي بي ترانسفورمي دو فوريي الا ما نقراو الشابيتر نتاع ليشانتيوناج. دونك مازال التي بي نتاع ترانسفورمي دو فوريي هو اخر واحد. فما حاجات ما نجموش نعملوا عليهم تي بي على خاطر معناتها المره الاخرى بون ما حكيناش ايشانتيوناج مي هكا قلنا زعما سي ان فيكتور وكا هاو سينيال و شوازي ان با فهمت سي هو je comptais aujourd'hui finir مع l'analogique et commencer la semaine prochaine l'échantillonnage معناتها la numérisation des signaux. Mais مش مشكل on va reprendre le cours et vous m'interrompez إذا كان معناتها فما حاجة فيها ambiguïté ولا d'accord. Vous êtes d'accord? D'accord. Donc n'hésitez pas. معناتها إذا كان ما وقفتونيش c'est que c'est bon. ومن بعد bien sûr فما نتوما لازمكم وحدكم معناتها تقراو تخدموا. On peut pas faire beaucoup de
Je vais essayer vraiment que je vais vous le complément de cours. On dit beaucoup de documents. Les marrons, c'est très lourd. C'est pas des pages, c'est l'essentiel de ce que vous devez savoir. C'est des maths synthétisés, d'accord? Ben. Donc, un signal, c'est tout simplement une fonction qui varie en fonction du temps, d'accord, qui contient une information. Donc, l'information contenue dans le signal, c'est ces informations qui nous intéressent. Forme plus que le signal. C'est l'information que porte le signal, d'accord? Alors, donc, voilà, donc ça c'est, on va passer, ça sert à rien. Ben, un signal, il a deux représentations. Soit la représentation temporelle, c'est la représentation naturelle d'un signal, l'évolution d'un phénomène physique au cours du temps, et qu'on représente donc par la courbe bleue. Ben, cette représentation temporelle, elle fournit des informations sur le contenu du signal, mais elle n'est pas suffisante. Ma fait signal qu'on ne voit pas dans la représentation temporelle. Donc, des scientifiques qui ont travaillé, donc Fourier, c'est lui qui a trouvé que je peux projeter le signal sur une autre base, sur une base de fonctions. Et le fait de projeter le signal sur, ça va permettre d'avoir une autre vision du contenu de l'information contenue dans le signal. Et c'est très bénéfique pour pour exploiter l'information qui est contenue dans le signal. Donc, la représentation temporelle et la représentation fréquentielle, ce sont deux visions, c'est le même physique, d'accord? La transformation. Avec un outil, on peut passer la représentation temporelle, c'est la représentation naturelle. C'est un signal forme naturelle. Un outil qui nous permet de passer, de la transformer de Fourier, de la représentation temporelle vers la représentation fréquente. D'accord? مادام l'outil هي ماتلاب معناتها مثلا لا l'outil c'est إذا كان signal périodique راهي série de Fourier, إذا كان signal non périodique راهي transformé de Fourier. C'est ça l'outil. ماهوش c'est نجم انت مش كان ماتلاب, tu peux utiliser n'importe quel logiciel pour faire l'outil, je veux dire, c'est l'outil mathématique, c'est la transformation qui va permettre de faire le passage du domaine temporel au domaine fréquentiel. Donc, quand la représentation temporelle, c'est en fonction de T. Signal, il dépend de T. Quand la représentation fréquentielle, le signal, il dépend de F. Donc, comme je disais, des étudiants fait temporel, ils mettent F, voilà, fait fréquentiel, ils mettent T. Donc, il faut faire très, très attention. T, c'est le temporel et F, c'est le fréquentiel. Alors, le filtrage des signaux, exemple, le filtre, par exemple, fait l'image, le filtrage, le débruitage, c'est un filtre, donc ça permet d'éliminer le bruit. Donc, le bruit, c'est des hautes fréquences, donc le bruit, c'est des composantes indésirables, donc on souhaite les enlever. On applique une opération de filtrage et ça permet d'enlever le bruit et de garder toute l'information utile, l'image d'un signal interne. Alors, donc, la représentation temporelle d'un signal, il y a plusieurs classes. On peut classifier les signaux suivant plusieurs propriétés ou caractéristiques. Donc, par exemple, le nombre de variables, une seule variable, c'est le signal il est monovariable. Monodimensionnel, sinon l'image c'est bidimensionnel et ainsi de suite. Donc, les signaux n'ont une seule forme, il peut dépendre de plusieurs variables.
Alors, il y a un réel complexe. Déterministe, c'est le signal que je connais, déterministe, il est représenté par une fonction mathématique. Je connais x de t égale une forme, une certaine équation, fonction mathématique. Et signal aléatoire, kiff, hein, vous aurez troisième année, je crois, traitement des signal aléatoire, c'est complètement différent mais signal déterministe. Ce sera avec l'imamara normalement. Toutes les probabilités ou statistiques, à la خاطر qui le signal aléatoire, je ne peux pas le représenter par une fonction mathématique. On n'a jamais fait la modélisation, donc les on ne peut pas l'appliquer. Donc on va utiliser plus des propriétés statistiques comme un signal, et donc c'est vraiment un autre traitement à part. D'accord. Alors, signal نجم يكون continu ولا discret, donc normalement vous savez tous توا, donc الحكاية هذيا. Et l'énergie d'un signal, donc un signal, il a une certaine énergie, donc l'énergie du signal, E, c'est l'intégrale de le module de x de t au carré de t. C'est l'air de le carré de x de t. Donc, alors, إذا كان السينيال إذا كان معناتها الإنرجي تنجم تكون فيني ولا انفيني، دونك الكونتيتي هذه تنجم تكون حاجة وقتاش يكون فيني، وقت اللي يكون باردون وقت اللي يكون السبور temporel نتاع السينيال نتاعي فيني، والا السينيال نتاعي en régime transitoire معناها il tend vers 0، donc كيف c'est quelque chose va donner quelque chose de fini. On fait la puissance moyenne, donc on la calcule aussi. Donc, c'est l'énergie finie, la puissance nulle. Ou l'énergie infinie, la puissance moyenne, je me trouve infinie, qui maintenant je me trouve finie. Alors, signaux périodiques. Donc, normalement, tu as les signaux périodiques, hein, c'est les propriétés d'une fonction périodique. Donc, alors, l'énergie, donc, un signal périodique, elle est infinie. Alors, c'est des motifs qui se répètent de manière infinie. Et donc, on calcule sa puissance sur une période. C'est l'énergie sur une période du signal. La causalité, donc, signal, normalement, il est de moins l'infini à 0, il y a un signal causal. Sinon, il est non causal. D'accord? Paire, impair, donc je vais passer tout ça. Les transformations de la variable, donc, qui roule x de moins t, c'est une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, en effet miroir. Et je peux translater le signal MTI à droite ou à gauche. Donc, en fait, le signal il s'exprime en fonction... Oui. Madame, في الديابو 43 كي قلت باش نقسموا السينيال نقسموه بير وامبير، عندنا اكزامبل ما نعرفش بريسي ولا حاجه، اكزامبل معناتها اي سينيال شفتوا الاخضر هذا له بير له امبير. Le signal vert, il est ni pair ni impair. Je peux construire le parti pair impair ونكملو. J'obtiens un signal pair. ونجم نعملو effet impair, donc symétrie par rapport à l'origine. J'obtiens un autre signal qui نعمل la somme تاعهم ونقسم par un demi bien sûr l'amplitude. qui نعمل la somme تاعهم هذه elle va annuler هذه. D'accord, le rouge مع le bleu باش يعطي 0. وهذا un demi plus un demi, donc quand je fais la somme des amplitudes point par point, j'atteigne le vert. Donc, n'importe quel signal, tu peux l'écrire comme une partie paire et une partie impaire. C'est des transformations. On a généré un signal pair à partir de ce signal-là et un signal impair à partir de ce signal-là. Quand tu fais la somme, donc, ça va s'annuler, puis 0. Donc, le retard et l'avance, il faut faire attention. Lorsqu'on est en avance l'année, c'est moins T0. Et quand on est en retard, c'est un plus. Là, je me trouve soit par l'équation, soit par graphiquement, c'est très facile. Hein. On a intuitivement, on a l'impression de dire que x de t moins T0, je suis قبل, ou x de t plus t, je suis بعد.
Alors, la contraction, la dilatation, donc, tel comme dit qu'à l'animation, donc, le site il est très bien aussi, il propose des, donc, tu peux changer, tu trouves le signal qui fait, qui te donne A أكبر من A ou la A أصغر من A, qui fait que le signal se contracte, se dilate, le retard, l'avance, il est très bien avec AZA. Donc, sinusoïde, disons comme tu as ses propriétés, le col, l'amplitude, fréquence, phase, comment représenter une sinusoïde. Donc, c'est quelque chose de basique. Et donc, les signaux élémentaires, ils sont très importants. C'est des signaux, comme tu vois, on est en train de les utiliser, les manipuler de façon d'imam. Signal porte, il faut le connaître. On coule pi T de T ou la pi L de T, ça veut dire qu'il est centré. Centré entre moins T sur 2 et T sur 2. Et il vaut un signal porte, le porte. Donc, un cool porte, c'est d'amplitude 1. Et c'est avec une largeur de porte T, entre moins T sur 2 et T sur 2. On a jamais à partir de la porte et je crée d'autres portes translatées. Par exemple, on a jamais de 0, on a fait T. Donc, c'est des translations. Le signal porte, il est très utile. Il permet de faire le fenêtrage temporel. Un signal, un support temporel infini ou la kbir barsha. Je peux restreindre la visualisation de un signal à une fenêtre, une porte ou un support temporel fini de la largeur de la porte. J'obtiens ce signal-là. Je juste pour partie aider, donc je multiplie. C'est une multiplication point par point, donc c'est... Le sinus cardinal aussi, il est très important. Allez, le sinus cardinal, c'est la transformée de Fourier d'un signal porte. C'est de là que ça vient l'importance de sinus cardinal et pourquoi on l'utilise très souvent. C'est la transformée de Fourier le porte. Ou transformée de Fourier d'un sinus cardinal, c'est une fonction porte, c'est un signal porte. Donc c'est un signal qui vaut 1 en 0 et sinon il vaut sinus pi t sur t. Il s'annule tous les temps entiers. 1, 2, 3, donc c'est les types de KT. Oui. Madame, le signal porte مش périodique. لا. Signal porte, il n'est pas périodique. Ah, d'accord. Enfin, un signal impulsion rectangulaire. Donc, impulsion rectangulaire, c'est plusieurs portes qui se répètent. Un signal porte, il n'est pas périodique. Il m'a chauffé. C'est des zéros. Et sinus cardinal, kiff, hein, il n'est pas périodique. Donc, l'IMCHI ou les ondulations, ils tendent vers zéro. Donc, signal échelon unité, c'est un signal qui va, généralement, on l'utilise pour avoir la partie causale. Un signal non causal, juste la partie annulée, tout ce qui était négatif. Donc, je multiplie par un signal unité. Le signal triangulaire, il est très important aussi. C'est un signal qu'on va aussi manipuler. Un signal porte convolué avec une signal porte, ou la corrélée, il y a un signal triangulaire. Dès qu'on chauffe en principe fait D, on va t'encoller comme que vous devez savoir. Bon, jusque-là, c'est savoir la fonction porte. La fonction porte, c'est de largeur de T, généralement, de moins T à T. D'accord, qui roule tri de T de T. Entre moins T et T. Et il s'annule l'air. La distribution de Dirac, donc c'est pas une fonction, c'est une distribution. Elle n'a pas les propriétés de la fonction. Elle est particulière, donc elle est infiniment fine et d'amplitude infinie. La propriété c'est qu'elle est d'air unité. L'air c'est l'unité. Alors, lorsque je multiplie donc un Dirac, je l'applique à une fonction, et il est la valeur de la fonction en 0, f de 0. Et lorsque j'applique donc delta t fois f de t fois delta t, c'est f0 fois delta t, une impulsion. M d'amplitude f de 0 fait d'amplitude 1. Madame, في شنو باش تصلح لنا ديراك؟ ديراك باش تصلح لنا في l'échantillonnage. Par exemple, le péni, surtout plutôt péni de Dirac. Le péni de Dirac, c'est une somme infinie d'impulsions de Dirac.
Ça permet de modéliser le phénomène d'échantillonnage. L'échantillonnage, معناها انت كي تقول échantillonner un signal, c'est prélever نقول مثلا ناخذ période d'échantillonnage TE, كل TE باش ناخذ valeur من signal. Mais كيفاش mathématiquement معناها à partir modéliser le phénomène هذا, c'est multiplier x le signal نتاعي par le peigne de Dirac. Donc, tout ce qui est là, ça va s'annuler. Je vais juste les valeurs في le KT. Tous les multiples de KT, je vais avoir une valeur. مادام علاش ما جست ناخدوش فونكسيون معناتها تبدا الدومين دو ديفينيسيون نتاعها كل تي مثلا كل بيريود ناخذوا نقطه هكا وتولينا فونكسيون فيها برشا دي فالور هكا شنو هي اللي معناتها يزيدنا ديراك ديراك باغ اكزومبل معناتها يولي السينيال نتاعك عنده اون اكسبرسيون ماتيماتيك معناتها تنجم تعمل تلوج الترانسفورمي فوريي نتاعها تنجم تضربها في سينيال اخر تنجم تعمل بها كل شيء معناها مش كيما انت تو تحكي فيه معناها تقول ايغال تي سي ايغال 1 سي معناتها سي بينيبل معناها سي تحكي على سينيال فيه ما نعرفش قداش من فالور معناها سي alors que là عندك juste tu définis le peigne de Dirac نتاعك donc tu définis la période d'échantillonnage TE donc il essaie le delta de T moins K fois le TE donc عندك تعرف روحك كل TE باش تبدا عندك une valeur 1 والباقي الكل سي دي زيرو دونك كي باش تضرب انت في سينيال هذايا يبقى انولي اللي يوم بيناتهم الكل وتقعد لك جوست لي فالور اللي في الموجودين في لي كاتي دونك مادام ليشونتيوناج نعملوه باش نجمو نتريتيو سينيال خاطر كي يبدا كونتينيو ما عندناش معناتها كيفاش نستوكيو لي دوني وي باش انت باش تنجم تستعمل ان سينيال numérique tu vas le transmettre ولا le stocker ولا حاجه le rendre numérique tu dois faire une opération d'échantillonnage enfin échantillonnage plus quantification معناها tu dois discrétiser l'axe du temps mais زاد tu dois discrétiser l'amplitude خاطر l'amplitude نتاع السينيال elle est réelle elle appartient à R. Et donc, tu dois aussi la quantifier. C'est un échantillonnage plus une quantification article signal numérique. Je me trouve dans des 0 et des 1. مدام Oui. مدام انت قبيله في الديابو كي حكيت على البويسونس والانرجي ما جبتش على اليونيتي معناتها زايد نحطها اي bon زايد اي c'est l'énergie en joule normalement معناتها c'est plus l'énergie كيفاش نقول لكم معناتها l'énergie d'un signal معناها tu vas pas كيفاش نقولوا معناها حاجتك بالفالور نيميريك اكثر من حاجتك بالفالور نتاع انت ولا الابليكاسيون فهمت c'est une information هذيك على السينيال دي فوا حاجتك pour comparer ولا pour باش تعرف السينيال نتاعك معناها قوي ضعيف فهمت اوكي مدام ميرسي alors donc on a fini avec le temporel. هذه الرمارك هذه نعرفش كان فهمتوها الكل vous avez tous saisi que فما signal expérimental فما signal théorique d'accord معناها ما عادش vous posez la question كيفاش نقولوا عندنا temps négatif ولا كيفاش je vais observer signal sur moins l'infini plus l'infini ولا كيفاش l'énergie نتاعو تكون infinie c'est un signal théorique donc tout est c'est la théorie qui a permis d'arriver à la pratique. كل شيء en fait c'est des approximations. La théorie elle est مخدومة معمولة. توا comment à chaque fois vous allez voir en بعد c'est toujours s'approcher de essayer de trouver une approximation de la théorie. La théorie, c'est on va voir les termes idéaux, idéal, donc c'est فهمت في الإيديال على خاطر هي
سي كيفاش نقولوها معناها كيما باغ اكزومبل l'échantillonnage هذايا كي نقول لك je le multiplie هذايا c'est quelque chose d'idéal. L'impulsion de Dirac elle n'existe pas physiquement, elle n'est pas réalisable l'impulsion de Dirac. Donc il y a l'impulsion rectangulaire qui est la plus proche de la donc في الpratique l'échantillonnage ما يصيرش هكا. يصير des portes de largeur très très petites. On va تعمل l'interpolation على les valeurs نتاع signal في la largeur de la porte. فهمت؟ Donc toujours ça sera dans les prochains cours surtout, on va s'approcher de la théorie pour avoir quelque chose de physiquement réalisable, on va dire. دونك فما برشا ابستراكسيون معناها في التريتمون دو سينيال خاطر فما حاجات تيوري بالحق معناها جو كومبرون كي تقولوا لي انا با كومبري ولا ما فهمتش كيفاش نجم تكون خاطر سي دو لا تيوري سي كاش قلت لكم من الاول بالكل الكور بلوتو اسمه تيوري دو سينيال كو تريتمون دو سينيال معناها on est en train de poser les bases de la théorie de signal, c'est des choses que باش نجم خاطر تفهم البراتيك لازمك تفهم منين جايه الحكايه هذيك جايه من تيوري ومن بعد الاخر الكل سي دي ابروكسيماسيون سي essayer de trouver الحاجه qui s'approche le plus de la théorie. اي فوالا مادام احنا هيك على خاطر في الكور قرينا برشا حوايج تيوريك معناها ياسر فورموليت وكل شيء وما عملناش ياسر ابليكاسيون معناها هيك عليه صارت اي خاطر on est en train de mettre les bases معناها ولازم نعطي des outils معناها c'est des outils نعطيكم فيهم pour que بعد نجموا on peut faire un peu de pratique معناها فهمت c'est donc خذوا les choses من غير ما تحاولوا ياسر de manière abstraite معناها essayer d'être un peu imaginatif معناها فهمت به. Donc, bon, شفنا بعديك les systèmes. Donc, un système, c'est un ensemble d'éléments à entrée-sortie et un des éléments d'entrée où il va fournir des éléments de sortie. C'est très courant في le traitement de signal, même dans la vie, un système, أي حاجة تعطيها entrée où elle va faire des transformations à l'entrée باش تعطيك sortie كيما تحبها أنت ولا sortie. C'est un système. Ben. Donc, le système, c'est qui on a classé les signaux, on peut classer, il peut avoir des propriétés différentes d'un système à un autre. Donc, linéarité, elle est très importante. La propriété de linéarité. Il y a un signal x1 ou un signal x2, la somme. Est-ce que je vais avoir en sortie la réponse de x1 plus la réponse de x2 ou la chose complètement différente? إذا كان je vais avoir la réponse نتاع x1 plus la réponse نتاع x2 كاين دخلتهم كل واحدة وحدها ومن بعد عملت la somme alors le système تاعي linéaire sinon il n'est pas linéaire. La causalité كيف معناتها normalement la notion de système ما عنديش sortie tant que j'ai pas d'entrée. Mais le signal le système je lui ai rien fourni comme entrée. Normalement j'ai pas de sortie. Donc causal وقت اللي مازلت ما عطيتوش entrée ما عندوش sortie. فهمت؟ Donc, il y a la causalité x de t في le temps 0 négatif, في le temps négatif ما فما حتى شيء 0. Donc, كيف y de t وقتاش بديت عندي au même instant وقت اللي عطيته entrée عطاني sortie. Voilà, c'est le مدام ما عندهاش قيمة برشا ملي تولي تي نيجاتيف تولي معناها بوغ نابورت كيل تي أصغر من تي أ ولا حكاية ولا أكبر من تي أ معناها فما تي محددة وبرا وقتاش اي ما صحيح كلامك معناها لازم وقتاش عطيته لا ريبونس تكونش قبل l'excitation on va dire معناها c'est ça اي خاطر سينو تولي مع الديفينيسيون والفورمول ما يتقابلوش معناها. Bon, هي الديفينيسيون تاع الكوزاليتي صحيحه معناها اذا كان x de t égale à 0 pour t négatif يلزم y de t égale à 0 pour t négatif
فهمت؟ معناها طون كو ما عنديش على خاطر هي من بعد شفناها احنا باش تقول السيستم كوزال لازم الريبونس امبريسيونيل نتاعو تكون كوزال. فهمت؟ ريبونس امبريسيونيل اش دو تي لازمها تكون ما عنديش لا دو فالور في التي نيجاتيف. معناها لازمنا نوليو نخدموا بالفورمول مالا مش بالديفينيسيون. معناها فاس انه تي نيجاتيف مش تي معناها تي محددة مش تي ولا حكاية. اي تي مش كان فهمت. اي معناتها اذا كان لونتري نتاعي كوزال لازم السورتي نتاعي يكون كوزال وكاو هيك هاي. وشنو يزيدنا مادام انا نعرف اللي هي كوزال اللي هي لينير معناتها براتيكمون ريلمون شنو la linéarité elle est très importante la linéarité على خاطر la linéarité par exemple انت ساعات tu reçois حاجه ما تعرفش شنو tu as qu'est-ce que tu as c'était quoi معناتها qu'est-ce que في l'émission شنو صار des fois انت عندك كان السورتي نتاع السيستم نتاعك. Donc, c'est important انك تعرف السورتي هذيك est-ce qu'elle correspond à deux sorties séparées ou elle a un mélange de sorties. فهمت؟ Pour faire la séparation ما بين des signaux par exemple انت récepteur ويجيوك plusieurs signaux. فهمت؟ C'est important انك تعرف est-ce que هذاك ça représente كل signal وحده معناتها la somme نتاع la réponse نتاع كل signal وحده والا c'est un mélange. C'est très important la linéarité. D'ailleurs, حتى في الفلتراج انت par exemple la transmission par radio مثلا كل station radio elle va émettre signal نتاعها ومن بعد انت كي يوصلوا لك الستاسيون باش يجوك كلهم لا سوم نتاعهم معناها. فهمت؟ خاطر فرق وقتها ما بين وكيفاش نفرقوا ما بين الشين والشين احنا وقتها مثلا؟ Alors, فرق ما بيناتهم exactement كي يبداو عندهم deux fréquences différentes انت تمشي وقتها للريبريزونطاسيون فريكونسيال وتعرف اللي هذه عندها فريكونس كذا دونك راهي هذيك سا كورسبون للستاسيون راديو هذيك والاخر سا كورسبون للستاسيون راديو الاخرى. فهمت؟ كي تحول للدومين فريكونسيال تولي عندك لانفورماسيون في التمبورال tu peux pas mais le fait ان سؤال غبي جسك سؤال غبي مثلا نقولوا احنا دو شين واحده عندها الدوبل نتاع الفريكونس نتاع الاخر مثلا تو انت كي تبدا معناتها تتقبل وتقول حاجتي بالفريكونس الفلانيه مثلا انت تاخذ الفريكونس هذيك مش مثلا مره على اثنين باش تتقبل دو انفورماسيون واحده من الفريكونس اللي حاجتك بها والاخرى من الفريكونس الاخرى فيكو هما عندهم واحده الدوبل نتاع الاخر وقتها كيفاش تعرف تقسم معناتها ما بيناتهم ولا لازمك تقراهم الكل وتاخذ اللي حاجتك بيه؟ j'ai fait un saut للكور نتاع اليوم على خاطر عطابه c'était prévu de le faire en fait في المودulation. Donc عندك deux stations de radio كل واحدة elle va émettre un signal باش تعدى par un canal de propagation hertzien. Un canal de propagation hertzien c'est un système linéaire. Donc يجيوها R1 و RT معناتها باش يخرج لا سوم تاعهم. Donc انت اللي باش يوصل لك c'est R1 de T plus R2 de T. D'accord? Ben من بعد انت كل سينيال عنده فريكونس نتاعو. الR1 عنده FP1 والR2 عنده FP2. باهي انت ترانسفورمي فوريه لي لينيير زاد دونك اذا كان انت عندك RT égale R1 plus R2 راهي ترانسفورمي دو فوريه نتاعهم R2F égale لا ترانسفورمي فوريه نتاع R1 plus لا ترانسفورمي فوريه نتاع R2. دونك انت تصور اذا كان عندك ال FP1 لهنا وال FP2 لهنا شنو باش يصير باش تعمل لا سوم ما بيناتهم il y aura un mélange de signaux. Et donc, tu ne peux pas choisir ma bine FP1 ou FP2, ma bine signal R1 ou signal R2. Donc, je ne tu choisis le signal, les fréquences FP2, FP1, de manière à ce que, tu as la somme, puis le contenu fréquentiel de R1 وحده ou le contenu fréquentiel de R2 وحده. Donc, quand tu as la station, tu vas te mettre à la fréquence, autour de la fréquence FP1, باش يوصل لك السينيال نتاعها. إذا كنت حاب تسمع l'autre station, tu vas te positionner autour de la fréquence FP2. Et donc يجيك السينيال هذا وحده ما يجيكش معاه حاجة أخرى. ما تصيرش interférence.
فهمت؟ ما فماش interférence ما بين السينيال نتاع الراديو 2 والسينيال نتاع الراديو 1. Donc هذاك علاش il faut le choix des fréquences il est très important. Ou bien sûr c'est la bande des fréquences معناها يلزم تكون هذه ال FP1 plus الفريكونس ماكسيمال نتاعو اصغر من ال FP2 plus moins الفريكونس ماكسيمال نتاعها هي باش ما يصيرش interférence. فهمت؟ Donc c'est l'exemple تاع linéarité d'un système. إذا كان أنت مثلا le canal de propagation ماهوش artésien معناها ce que tu vas avoir ici c'est pas la réponse de la radio 1 plus la réponse de la radio 2 mais حاجة complètement différente, tu peux pas établir cette équation là et donc faire tout ça. Ben donc نرجعوا وين كنا. Alors qu'on a fait système voilà. Voilà, donc l'autre propriété, c'est l'invariance temporelle. Donc l'invariance temporelle, le comportement d'un système il ne dépend pas du temps. Que ce soit, je l'ai transmis, j'ai tenu la réponse là, je l'ai transmis un certain temps, bien sûr, ce sera la même réponse décalée dans le temps. Donc le système il est invariant dans le temps. Alors, et la stabilité, donc il y a le signal d'entrée il est borné, là y z borné, c'est pas quelque chose qui va diverger, donc c'est quelque chose de borné. Alors donc pour caractériser un système caractériser à partir d'une entrée retrouver la sortie d'un système. Donc il te faut la modélisation mathématique dans le système et les باش تنجم تحسب لك sortie à partir de l'entrée. Alors, ça peut se faire par une équation différentielle entre l'entrée et la sortie. Ou elle a la réponse impulsionnelle. Donc, la réponse impulsionnelle, je n'ai sortie d'un système quand j'applique un Dirac. Et quand je fais l'entrée, j'applique un Dirac. Qu'est-ce que je vais avoir en sortie? C'est ça la réponse impulsionnelle. C'est ma impulsion. Impulsionnelle, j'ai une impulsion de Dirac. Ou on a montré qu'elle caractérise complètement un système. Grâce à cette relation de convolution, ma bien sortie ou l'entrée. D'accord? On a montré, donc, on a utilisé que la convolution et l'élément neutre de la convolution. On a utilisé la propriété de linéarité. Et on a utilisé la propriété d'invariance temporelle pour chercher le résultat. Donc, toutes ces propriétés-là, elles sont utiles, elles sont importantes. Donc, invariant temporellement, entrée x de t et sortie, ça va être x de t convolué à h de t. Bon, produit de convolution, il faut savoir calculer un produit de convolution. On va le faire fait TD2. C'est appliquer la formule, c'est... Madame? Oui. Madame, concernant la convolution, enfin, ma question fait TD2, تعمل convolution تاع même signal. مادام فهمتش كيفاش تخدم معناتها تعطينا باش تخليه في البوزيسيون نتاعو معناها tu vas le laisser fixe ما عنديش هوني représentation اي voilà donc باش تخلي ليكس دو كيما هو ومن بعد السينيال الثاني باش تقلبو تعمل له y de retournement de l'axe ومن بعد tu vas faire le déplacement نتاعو. مادام نحنا في معناتها كي باش نخدموا التدريب مش باش نعملوا انتربريتاسيون جرافيك معناتها ديما دي كالكول صحيح ولا لا؟ ايه انت tu vas écrire la formule mais là مرة x de taux والاخرى x de t moins taux tout simplement. Ok, merci. D'accord. Alors مادام لي بورن نتاع الانتجرال بلا مادام تجي باش تزيد تفسر اكثر حيت حاولت كي نخدموا في تي وحدي واجهتك شويه مشاكل في لي بورن نتاع الانتجرال نعرفش انت علاش الانتربريتاسيون جرافيك elle est très importante علاش على خاطر تخليك تفهم كل لي بورن هذوك tu peux les comprendre graphiquement اكثر معناها سي باغ اكزومبل هذايا exponentielle signal qui est non nul entre T1 et T2 et nul par l'autre ou G de T qui est exponentiellement AT fois gamma T. D'accord? Donc, une tiare de créer fixe
هذه باش تقلبوا باش تعملوا افي ميغوار ومن بعد باش تقعد تمشي فيه من المون انفيني بلس لانفيني. دونك انت كي باش تمشي جوسكا حتى لوين باش يوصل لهنا ديما عندك الملتيبليكاسيون باش تعطيك زيرو على خاطر عندك جوسكا تي 1 هذا الكل نول دونك il va annuler هذا. وقتاش باش تبدا عندك دي فالور نون نول وقت اللي يبدا السينيال هذا باش يولي يدخل مع السينيال هذا فما اون بارتي بيناتهم معناتها ان شيفوشمون بيناتهم كيما هكا. وقتها انت السينيال نتاعك شنو عندك لي بورن نتاعك عندك من تي 1 حتى لتي هكا هاو الباقي الكل سي زيرو. علاش خاطر هوني من الموان لانفيني لتي 1 سي لو سينيال اف اللي هو يقال زيرو ومن تي حتى لبلس لانفيني السينيال جي هو ليفو زيرو. دونك الانتغرال نتاعك باش تمشي من تي 1 حتى لتي. من بعد التروازيام كا ديما فيها ايتود دو كا راه جينيرالمون فما ايتود دو كا وقت اللي يخرج السينيال نتاعك من هوني باش يولي عندك شنو البارتي نون نول لاخ هي اللي اونتر تي 1 و تي 2 والاخر الكل باش يكون زيرو. دونك عاونوا روحكم باللي فيغور سي تري امبورطون في الكونفوليوشن. فهمت؟ نجم انت بالانتغرال خاطر مثلا كان عندك جاما ولا جاما دو تي موان تو وتشوف انت وقتاش هل نول والكل tu peux aussi mais بالinterprétation graphique تسهل اكثر. Et donc on va voir fait aider calcul de convolution. Calcul de convolution, donc c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc oui. مادام بلي في الاكزامبل اللي كان معناها الانتغرال هو من الاول من موان لانفيني بلس انفيني من موان لانفيني حتى لتي 1 ما عندنا شيء معناها لو برودوي ايكال انول. على ما ردوهوش من تي 1 حتى للتي. اي هو من تي 1 حتى لتي في الكا هذيا هو عمل من زيرو للتي ولا فهمت؟ لا من تي 1 حتى للتي هاي هكا في الاخر مادام نعرفش كان هذي اللي قبلها ديابو 77. en fait هوني ردها ريتم زيرو للتي مادام من زيرو للتي alors علي مش من تي 1 للتي علي معناها صحيح البورت نول وكل هوني نحى جاما دو تي موان تو. فهمت؟ نحى جاما دو تي موان تو. donc gamma de t moins tau elle est égale à 0 pour t inférieur à tau. tau هي l'intégrale donc en fait مادام معناتها لازمنا هنا تي موان تو نشوفوها وقتاش بوزيتيف نخدموا على تو تي موان تو بوزيتيف وقت اللي تو انتر 0 و تي. فهمت نور؟ اي هو لهنا من 0 حتى لتي ومن بعد علاش تنحات هي من 0 لتي خاطر هذا نول راهو هذيك علاش تنحات. فهمت؟ هي معناها هذيك يتقسمها من 0 حتى لتي 1 ومن بعديك من تي 1 حتى لتي من 0 حتى لتي 1 هذا إلي نول دونك il va annuler هذيك علاش هوني ولا تي 1 البون هذي داكور. من بعد انت معناتها كي باش تولي تي لهنا هذه الكورب الزرقاء باش تولي خارجه لهنا تي ولا هنا من 0 لتيش عندك كاين انتر تي 1 و تي 2 كي نون نول الاخر كله يلي 0. فهمت؟ تفهم فيا كان جات هذه هكا باش تكون هنا دونك من 0 لتيش عندك هذا من 0 لتي 1 0 وعندك من تي 1 تي 2 نون نول ومن بعد من تي 2 هذا 0 خاطر هذا زاد الى نول دونك الانتغرال من 0 لتي باش تولي من تي 1 تي 2 كها. دونك il suffit هذيا tu l'as الباساج هذايا عملته صحيح جاما دو تي مونتو لهنا سي بون. فهمت؟ مادام جوست الكا الاخر وقت تي اكبر من تي 2 عليه نول على خاطر شفتها اف دو تو الا نول ان فيت تو سكي بعد تي 2 وقبل تي 1 الا نول سي 0 هذه اف دو تو. دونك هاكا عامل الكاس الاخر موش نول. لا هو مصور جوست جي دو تي مونتو لهنا اما انت باش تعمل ملتيبليكاسيون تاع الزوز
دونك تعمل multiplication عندك الاف دو تو باش تخلي لك معناها كان entre T1 et T2 elle va annuler tout le reste. دونك الانتجرال نتاعك انت من 0 ل t تنجم تقسمها من 0 ل T1 ومن بعد من T1 ل T2 ومن بعد من T2 ل T. من 0 ل T1 ça vaut 0 خاطر f de taux vaut 0 كيف من T2 ل T elle vaut 0 f de taux. دونك هذاك علاش باش تقعد لك جوست الانتجرال من T1 ل T2. D'accord. D'accord. Tandis de voir avec d'autres exemples, donc les propriétés, mais surtout la propriété que vous devez savoir, c'est que l'élément neutre de la convolution, c'est l'impulsion de Dirac, f de t convolué à delta t tartic f de t, et f de t convolué à un Dirac décalé tartic f en t moins t0. Décalé de t0 tartic f de t moins t0. Et donc, les autres sont très très importantes. Alors, le peigne de Dirac, donc, kiff, donc en fait, on va le voir dans la réponse fréquentielle dans un signal échantillonné. علاش على خاطر قلنا l'échantillonnage c'est une multiplication تاع السينيال نتاعي par bon تشوفوش هكا c'est une multiplication donc une multiplication في temporelle في الفريكونسيال باش تولي convolution donc باش تعطي une convolution في الفريكونسيال donc إذا كان السبيكتر نتاعي هي الفيغور هذيا غلطة j'aurais dû la mettre en خاطر مازلنا ما لقيناش الفريكونسيال mais bon c'est un spectre, par exemple, un signal. Le fait d'échantillonner le signal, il y a une périodisation. Il y a une périodisation d'un spectre entier, il fait toutes les valeurs de t. D'accord? Donc, une convolution, un peigne de Dirac, c'est une recopie, voilà, une périodisation du signal, voilà, du spectre. Bon. Alors. Concernant la représentation fréquentielle. Donc, la représentation fréquentielle, il y a deux choses qui peuvent faire la représentation fréquentielle. C'est soit la série de Fourier ou les signaux il est périodique. Dès qu'un signal est périodique, c'est la décomposition en série de Fourier. Voilà. C'est décomposer mon signal comme une combinaison linéaire de fonctions sinusoïdales de fréquences multiples. Alors, en fait, la figure... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ma figure, habite nourrir comme qui vous montre... Voilà, elle est. Figure voilà. Donc, qui dans le domaine temporel, donc un signal périodique, c'est la somme des signaux les signaux à différentes fréquences. Donc, qui trouve en même mélangé, puis un signal périodique radi, donc avec des ondulations. Tu ne peux pas savoir les fréquences les filles, mais qui dort les signaux. Donc, le fait de décomposer le signal MTI suivant des fréquences différentes. Je vais le signal MTI, donc il y a une certaine fréquence. Donc, puisque il est la période MTI كبيرة, donc la fréquence MTI صغيرة. Donc, on est autour des basses fréquences. وانت ماشي وانت والpériode تصغر et donc la fréquence قاعدة تكبر. من ما تصغر الpériode, la fréquence تكبر. Donc, en fait, le fait de décomposer le signal MTI, je vais le voir de cet angle de vue-là. Donc, on a fait عنده composante, عندها fréquence, عندها fréquence هوني, وعنده une composante فيها fréquence لهنا, وعنده une autre composante, عندها une autre fréquence أكبر من الآخرين, égale à une valeur هذيك. Donc, la décomposition en série de Fourier, c'est vraiment pour le signal MTI en plusieurs signaux qui à des fréquences différentes. Ou l'expérience de mélange, c'est très intéressante. On a des signaux à des fréquences différentes. On a un autre signal tu ne peux pas prévoir quelles sont les fréquences des filles. Alors que, en fait, un signal à une fréquence 0,5, l'autre à 0,1 et l'autre à 0,2. Alors,
Donc, on a deux formes de décomposition en série de Fourier, soit la forme trigonométrique, donc les coefficients AN sont calculés par ces formules-là, ou elle a une autre forme équivalente, c'est la forme complexe, où il y a أسهل شوية خاطر عندك un seul jeu de coefficients à calculer et donc c'est d'une somme qui va de moins l'infini à plus l'infini. Donc كأني عملت قسمت السينيال نتاعي sur une base d'exponentielle. D'accord? Alors donc هوني بعد ما كان عندي un signal x de t continu السينيال نتاعي معناها ولاو عندي un ensemble de coefficients Cn. Donc un signal périodique, la représentation fréquentielle est quelque chose de discret qui dépend de Z. Et donc, ce qu'on représente, ce sont les CN. Voilà, donc l'exemple, voilà, c'est les CN, c'est les valeurs suivant N. Donc, N égale à 0, c'est C0 égale à AT0, N égale à 1, l'amplitude qui est et c'est les CN. Donc, c'est un spectre de Ré. Les CN indiquent quelles sont les fréquences présentes dans le signal. On a des fréquences de valeur 0,5 avec une amplitude كذا. On va les hautes fréquences, le signal l'amplitude de la fréquence elle est très faible. Le contenu fréquentiel c'est plus des basses fréquences. L'amplitude les basses fréquences. Un signal qui varie lentement. Et c'est un train d'impulsion. C'est un signal qui varie, dit à la notion de fréquence, la variation d'un signal temporel. Un signal qui varie très rapidement, c'est un signal qui va avoir des hautes fréquences. Les fréquences, c'est le nombre de fois où le phénomène se répète. Donc, le phénomène, les variations, c'est des variations rapides. Donc, la fréquence, ou qui est des signal lent, il varie très lentement. C'est des basses fréquences. C'est des fréquences très faibles. Donc, tout ce qui est autour de 0, ce sont les basses fréquences. Plus nous partons de 0, plus ça sera l'axe des hautes fréquences. Maintenant, partie négative et partie positive. Donc, avec cette représentation-là, je sais que signal MTR, il a une richesse fréquentielle plus vers les basses fréquences que vers les hautes fréquences. Donc, les hautes fréquences, elles sont d'amplitude très, très faible. On va s'approcher de 0, presque pas du tout de haute fréquence. Donc, il y a des signaux non périodiques. La décomposition en série de Fourier, donc c'est pas... n'est pas applicable. Donc, l'outil qui permet de faire la transformée de Fourier d'un signal non périodique, c'est la transformée de Fourier avec cette formule-là. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x de t exponentielle moins j de pi ft dt. C'est une fonction qui peut être complexe. Et donc, ce qu'on va représenter, c'est son spectre d'amplitude et son spectre de phase. Le spectre d'amplitude, c'est le module. Et le spectre de phase, c'est l'argument de x de f. Cette transformation, je veux revenir d'un signal de la représentation fréquentielle vers la représentation temporelle. Donc, il y a un outil qui permet de faire la transformée inverse. Donc, je peux facilement, à partir de x de f, revenir à x de t. X de f, la transformation vers le domaine fréquentiel, on l'a fait juste pour des fins d'extraction d'informations. Même il y a un signal, je le transmets, voilà. À sa forme naturelle, la représentation temporelle. Donc, il faut à la fin faire la transformée inverse pour que le signal dans la forme نتاعو. Madame. Oui. مادام بلي باش نرجع بيك في المات سينيال قاتلنا البروف كي باش نعمل ريبريزونطاسيون تاع لي فونكسيون في لي زاباري وكل نعطيوه لي كوفيسيون لي سي ان ولا لي ان ولا بي ان وهو il va tendre معناها n vers l'infini tel que série la plus proche de f. اي كيفاه معناها كانت تنجم تفسرنا الميكانيزم هذا؟ Alors, انت ما عملتش التي بي ها؟ لا. خاطر on l'a vu في TP. Alors, à la خاطر en fait les CN
معناها كيف باش تعطيه انت السي ان هو باش يحسب وحده الفونكسيون معناها باش يريبريزونتيه bah, il va appliquer cette somme encore. خاطر l'exponentielle elle est la même pour tout le monde. Ce qui va changer c'est les CN. Donc انت كان تبدل les CN السينيال باش يتبدل. كل سينيال معناها عنده كل سينيال périodique il a les CN نتاعو. donc c'est معناتها شفت انت si tu vas associer معناها هذه l'association هذه les CN ça caractérise l'XT والXT عندهم des CN معناها c'est كل type de signal عنده les CN نتاعو. donc إذا كان عندك الCN tu fais cette somme là tout simplement باش يعطيك la forme تاع السينيال. اي انا معناها نحسبها السي ان ونعطيه له ما فهمتش كيف تحسبها إذا كان سنبلي أنت باش تحسب السي ان يلزمك الإكس دو تي. معناتها اي لا وانت الاكس دو تي تحب تعملها تنجم انت tu peux كيما عملنا on l'a fait في التي بي مثلا avec les AN et les BN حطينا un vecteur de AN arbitraire de BN à chaque fois que tu changes les AN باش يعطيك une forme de signal مش الفورم اللي تحب عليه انت يعطيك une forme حسب انت شنو عطيته معناها فهمت. sauf si إذا كان فما des signaux particuliers معروفين les CN نتاعهم مثلا الفونكسيون porte معناها خاطر c'est déjà calculé à partir de l'impulsion كيما هذا مثلا l'exemple هذا c'est un signal périodique يمشي من l'infini plus l'infini معناها يقعدوا des portes يتعاودوا اللي هو السينيال هذا en fait. هذوما لي سي ان نتاعهم هما معروفين لي سي ان. دونك اذا كان انت باش تعطيه السي ان هذه وباش تعطيه يحسب لك الانفيني باش يعطيك هذا اكس دو تي باش يخرج لك السينيال هذا. شنو الفرق ما بين سينيال كومبلكس وسينيال موش كومبلكس؟ ما فهمتش انا البلاصه الكومبلكس في الحكايه هذه الكل. خاطر حتى كي خدمنا في المات سينيال قلت لنا هاو كيفاش تخدم في الكومبلكس وهاو كي يبدا سينيال ريال راهي تولي مع السين تولي ان بي. ما انت شنو يزيدك الكومبلكس في الحكايه هي؟ ممكن الكيستيون ياسر تيوريك خاطر احنا اصلا كي قررنا الكومبلكس مره ما قالوا لناش نعملوا به. معناها سي يا با دو في الناتور يا با دو سينيال كومبلكس مي معناتها لا تيوري قلنا سي يا با دو ليميت معناها اون بو سو بيرميتر كل شيء. دونك تنجم انت تحسب لا ترانسفورمي دو فورير تاع un signal complexe. donc tu vas appliquer la même formule معناها ما فهمتش شنو تقصد بالضبط معناها وقتاش نستعملوا ان بي ان وقتاش نستعملوا سي ان مثلا. لا احنا نعرفوا نستعملوا ان بي ان وقت اللي يبدا ري ونستعملوا سي ان وقت اللي تبدا كومبلكس. اما مثلا به احنا عندنا سينيال دوني معناها شنو يخليه يكون هو كومبلكس وواحد اخر يكون ريال وعلاش احنا معناتها عاملين لا ديستانكسيون ما بين هذوما الزوز معناتها اسكو زدنا حاجه. السينيال كومبلكس c'est une fonction mathématique معناها c'est une fonction mathématique que tu as posée معناها c'est pas انت معناها tu as c'était pour des fins théoriques هكاها ما معناتها physiquement ما فماش signal complexe معناها ça n'existe pas donc c'est pour des fins de théoriques pour être le plus général possible donc مدام نعرفش كان فهمت سؤال أيمن بالباهي معناها شنو اللي حاجة اللي خلتنا معناها بوسيتنا يعني بوشيتنا باش نمشيو ونخمو انه علاش نتيجيو في الكا كومبلكس مادام احنا وصلنا قريناه معناها فما حاجة لزتنا ليسيان لا سابليك با كان السينيال كومبلكس راه ينجم يكون سينيال غيال تو كالكول ليسيان نتاعو مش كان في الكا مش معناتها سينيال كومبلكس تو كالكول سي ان سينيال غيال تو كالكول ان بي ان حتى كان السينيال غيال tu peux calculer les CN. هاي كي يبدا السينيال غيال en fait باش تبدا عندك la symétrie hermitienne معناها les CN sont de parties réelles paires ou de parties imaginaires impaires. هكا مي تنجم اذا كان سينيال غيال تحسب له لا فورم كومبلكس et d'ailleurs c'est la forme اللي معموله اكثر معناها c'est اللي la plus utilisée c'est la forme complexe. علاش la forme complexe على خاطر هي اقرب للترانسفورمي دو فورير معناها وين يعني هذه الفورمول سي اقرب حاجه للترانسفورمي دو فورير. La transformée de Fourier c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini grand x de f exponentielle
moins J depuis un FT dt. فهمت؟ معناها الفورم كومبلكس خاطرتيك سي لا جينيراليزاسيون ان بو خاطر سي دي فريكونس نيجاتيف دونك حتى كي باش تصور السبيكتر نتاعك تصوروا من الموان لانفيني بلس لانفيني. Je préfère la représentation complexe. مادام مدام حتى في فازي لا احكي سي بون تحكي بعد. حتى في كي كتبنا معناها سيري فوريي كومبلكس فورم كومبلكس معناها وديفلوبيناها وكل ما لقيتش فما معناها باساج قلنا دونك مادام هي اف ريال دونك فوالا معناها فماش كل ديستانكسيون معناها عملنا جوست ديفلوبمون سمينا هذه ان بي ان و معناها قوش عليها الان والبي ان حاجه بلو سامبليفي للسي ان معناها ما فماش هكا في parmi Non, les c'est juste في ال A et B, il n'y a pas la notion de fréquence négative. هكا معناها c'est une somme يمشيو من 0 le plus l'infini. فهمت؟ ال A et B, c'est une somme de termes de fréquence positive. Il n'y a pas la notion de fréquence négative. لهنا خاطر ال n تمشي من 1 plus l'infini. Mais كيفاش معناتها les CN c'est à partir des AN, c'est en appliquant uniquement les formules de moindre régulière. C'est en appliquant هذايا خلطنا donc c'est une équivalence ما بيناتهم. احنا في المات بدينا بالكومبلكس بعد غير فهمتك. معناها هو هكا اسهل خاطر quand tu poses CN égale ومن بعد tu fais juste معناتها un changement de variable donc باش تقسم la somme من 1 plus l'infini moins 1 plus l'infini وتدخل à 0 في وسط السوم donc c'est تعطيك هذيا معناتها هذيا je la trouve plus كيما قلت لكم اقرب déjà les transformés de Fourier où la notion de fréquence positive et négative elle est importante. Autant je vois plus tard elle est importante de traiter le spectre على moins l'infini plus l'infini pour avoir la forme d'un spectre surtout qui est symétrique la paire par rapport à 0 qui est signal réel ou paire ou le spectre نتاعو réel et paire معناها عندك السينيال كله عندك الفورم نتاعو الكامله معناها ماكش قاص منه بارتي. فهمت؟ دونك خير pour vous représenter deux jeux de coefficients A et B ولا CN معناها je trouve que ils sont très représentatifs du contenu fréquentiel معناها quand tu représentes انت هدايا c'est très c'est voilà معناها tu as le contenu fréquentiel. مادام في الاي ان بي ان ديما معناتها دون بليزيور كا نلقاو يا ان 0 يا بي ان 0 فوالا باش نقول لك اللي هو فوالا اكزاكتومون جينيرالمون كي يبدا سينيال بير ولا امبير ناخذوا الا ان والبي معناتها خاطر هو بير معناها باش يعطي من بعد حتى هذه تنجم تعاود تقسموا كي تقسموا معناتها كي تكتب انت اكس كي يبدا اكس دو تي بير هي يسوفي معناتها تعملها من 1 تي sur 2 ل 0 من 0 تي sur 2 وهي تعملها x دو تي ايكال x دو موان تي باش تلقى الفورمول نتاع الكوسينوس. فهمت؟ باش تطلع لك السي ان باش تقرب لك للA n ولا للبي ان معناها سا ديبون من اللي هو بير ولا امبير. هاي جينيرالمون كي يبدا بير ولا امبير نستعملوا سوا لا n سوا بي. بون فما اون انيماسيون وي مادام بالله كي تعطينا مثلا سينيال وتقولنا ديكومبوزي لو اون سيري دو فوريي معناتها نطلعوا له ان بي ان ونخرجوا سيري دو فوريي معناتها تقصد كي يبدا بيريوديك نعرفش كاين في ليكزيس 3 مادام باغ اكزومبل اي سي لي كوفيسيون دو لا سيري دو فوريي وي مادام في ليكزيس 3 ماهوش بيريوديك هو راه لا سي بيريوديك هذاك راه ما صورناش الكل مي لي بيريوديك دو بيريود دو بي هكا اي صحيح قلت انا مادام دو بيريود تي فهمتك. اي معناتها مادام نطلعوا له كيما قلت لك انا اي ان بي ان وبعد نخرجوا سيري فوريي كيما في المات سينيال وي تحب لاين بي ان تحب اذا كان لقيتو بير تنجم تستعمل لاين بي ان ولا سينو لي سي مي elles sont équivalentes معناها سي
Alors, فهمتك. concernant une animation زادهوني على السيري de Fourier. Donc, نجمو تعاودو تشوفوها. Alors, voilà, donc en fait, c'est le phénomène de Gibbs qui apparaît. Donc, par exemple, le signal, les créneaux. Les créneaux, il y a des impulsions rectangulaires. Donc, n égale à 0, une moyenne de signal. La moyenne elle est nulle. Il y a autant de four que l'autre, de positif que de négatif. N égale à 1, n égale à 2, je commence à avoir la forme d'un signal, des ondulations. Et j'agrandis le n. Je commence à avoir la forme d'un signal MT. D'accord, voilà. Et ce qui apparaît là, c'est le phénomène de Gibbs. Voilà. N égale à 50, donc j'ai la forme d'un signal. Juste un... c'est pas, j'ai la somme N égale à 50 à Kahao, donc c'est pas jusqu'à de moins l'infini à plus l'infini. Alors, le dent de scie, et le dent de scie, sans que c'est un signal kif, donc le N, j'ai pas la forme du signal. Plus une kabber fait le N, plus je m'approche du signal théorique. Hein. Le signal, voilà. Donc le dent de scie où vous avez le triangle, le signal triangle aidé. Kif, donc N égale à 0, c'est la moyenne. On va bchouya, ça commence à s'affiner la forme finale du signal. D'accord? Voilà, donc alors, les phénomènes de Gibbs. Donc c'est une approximation, c'est une approximation du signal, égale à l'infini plus l'infini. Alors la transformée de Fourier, ses propriétés, donc il faut les connaître. La linéarité, la symétrie, surtout lorsque le signal il est réel. Donc, c'est une symétrie hermétienne. Donc, de réel et pair, x de f est aussi réel et pair. La dualité, est-ce que c'est bon pour les propriétés de la transformée de Fourier? Alors, prenez le temps de les démontrer. Ils sont très, très faciles à démontrer. Et des transformées de Fourier par x de t moins t0, et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t moins t0 exponentielle moins j de pi ft dt. تعملوا un changement de variable t moins t0 باش تخرج هذه وتخرجوها من خاطر ne dépend pas de t donc تخرج من l'intégrale وتخرج لك x de f معناتها c'est très facile كلهم هذوما ils sont très faciles à démontrer donc مادام فاش باش نسحقوهم هذوما مادام لي فورمول معناتها باش نبدلوا من التمبوريل للفريكونسيال لا سي مش باش معناها par exemple, la dualité, je peux une forme complexe de transformée de Fourier. Je vais l'exemple de sinus cardinal. On a il porte le transformé de Fourier au sinus cardinal. Le passage maintenant, c'est très facile de trouver que la transformée de Fourier de la fonction porte, c'est un sinus cardinal. Il y a qu'un et transformer par sinus cardinal, belle formule, l'intégrale au sinus cardinal exponentielle moins j de pi ft, c'est très compliqué. Alors que la fonction de dualité, tu directement, malgré le calcul. Mais dès que tu l'as déduit sans calcul. Sans calcul, tu déduis que la transformée de Fourier d'un sinus cardinal, c'est une fonction porte. Donc, vous devez aussi connaître la transformée de Fourier de la fonction porte. Ici, on compte à la donc, c'est aussi un exercice à faire. Et dilatation, c'est plus support temporel il est dilaté, plus ça sera contracté. C'est la notion de signal. Le signal il est dilaté. C'est un signal qui varie lentement. Qui varie lentement, je m'en ai basse fréquence. Donc, je le contenu أكثر في الباس fréquence donc support fréquentiel باش يبدا autour des basses fréquences كي يبدا السينيال نتاعي plus معناها il est plus ondulé في الtemporel وعندي أكثر دي معناتها support temporel صغير ça sera بالعكس في الفريكونسيال c'est
ça va s'élargir vers les hautes fréquences. vers les hautes fréquences. وشفنا l'exemple نتاع voilà l'exemple هذايا نتاع typique هذوما c'est apprendre par cœur. et Dirac يعطي un constant partout. معناها كي ناخذ لهنا ولا العكس نتاعها مثلا هذيا je la البورت معناها البورت نعمل منها impulsion de Dirac donc حاجه très très fine في الفريكونسيال باش تعطي حاجه très باش تعطي constante معناها السينوس كاردينال il va s'aplatir jusqu'à يولي une constante 1 partout. علاش خاطر هذايا il est infiniment fin donc il est infiniment constant large quoi, il est infiniment large donc il est constant. Donc à connaître c'est l'utilité نتاع transformé de Fourier نتاع décalage fréquentiel واللي هو en fait اللي هو c'est la معناتها يدخل في حكايه modulation, le fait de transmettre, choisir la fréquence de transmission. Donc il y a un constant partout في temporel يعطي impulsion de Dirac في fréquentiel. Et aussi c'est à connaître وهذا معناها la transformée de Fourier d'un cosinus et d'un surtout d'un cosinus et d'un sinus. Donc en fait c'est comme vous prenez le temps, vous faites des fiches voilà ou des maintenant les formules vous prenez le temps de les montrer. Là, le loi de la théorie, la relation de Parseval, donc la conservation d'énergie, que ce soit tu calcules l'énergie faite temporelle ou la fréquentielle, elle reste la même. Voilà, c'est le théorème de Plancherel, il y a une convolution faute temporelle, tu as les multiplications faute temporelle, tu as les convolutions. Voilà. Et donc, on peut caractériser ce système non pas seulement par réponse impulsionnelle en fait temporelle, mais aussi par sa fonction de transfert في fréquentiel. Donc, le système, je l'étudie في fréquentiel, mais forcément في le temporel. وأسهل علاش خاطر في عود ما كانت عندي convolution ما بين deux signaux ولات لي une simple multiplication entre le deux spectres نتاع x de f ou h de f. Donc déjà, ça facilite le fait de passer le fréquentiel pour faire l'étude des systèmes. Le système نخدم بيه في الفريكونسيال ومن بعد نرجع par transformer inverse نرجع ل y de t. Comme ça, c'est plus facile. Bon, la corrélation, on va la faire aussi fait TD qui m'a la convolution. Elle est un peu délicate dedans. Bon, هذايا signal. Bon, شنو تصلح la notion de corrélation, c'est de chercher la ressemblance entre deux signaux ou entre un signal et sa version dans le temps, son évolution dans le temps. Alors, donc on dit deux signaux, un signal qui varie fortement et un autre signal qui varie de manière plus lisse. Et donc la corrélation نتاعو il y a des signaux qui varient fortement. La corrélation نتاعو elle est pas elle est مادام corrélation معناتها نردو déterministe السينيال لا ما تنجمش ترد سينيال ديترمينيست بس كانوا ديترمينيست كانوا ماهوش ديترمينيست معناتها شنو c'est une mesure tu peux faire la multiplication de deux signaux. Tu peux faire la convolution, mais tu peux faire la corrélation. La corrélation, باش تعرف est-ce que les deux signaux هذوكما ils se ressemblent ou لا معناها est-ce qu'ils sont corrélés. La notion de corrélation corrélée مربوطين فما dépendance ما بيناتهم فما ressemblance وإلا لا. Généralement la corrélation نعملوها في transmission كما قلت لكم عندها signal je le transmets في الريسبسيون باش يوصل لي avec un retard ou une déformation خاطر ينجم يكون زاد عليه un bruit. Donc je veux savoir à quel point un signal نتاعي original يشبه le reçu يشبه le signal original. Donc la corrélation me permet de باش نعرف الديغراداسيون كبيره صغيره فهمت. و plus signal donc signal هذايا par exemple qui est lent
الكوريلاسيون نتاعو باش تكون حاجه معناتها il ressemble كي يصير décalage dans le temps ما بين السينيال x هذا مثلا x2 وهو بيدو décalé de 10 لا il y a beaucoup de ressemblance معناها ما بين السينيال نتاعي دونك الكوريلاسيون باش تكون ضعيفه معناتها ستابل. مادام هذايا معناتها ليفي نتاع البروي يعني معناتها ليفي نتاع بارازيت ولا حاجه يتسمى معناتها سي جوست معناها un signal qui varie lentement, c'est un signal qui est corrélé. يعني حتى كي تعمل un changement في الطون شوية يقعد يشبه روحه. Alors qu'il يبدأ il varie beaucoup, الcorrélation نتاعو راك شنيا معناها سي ماهوش il est pas corrélé هذا يتسمى. فهمت؟ Alors que quand il varie lentement, كي تعمل un petit décalage, les deux signaux ils se ressemblent. تشوف c'est un zoom. Alors, donc, corrélation, ça permet de mesurer à quel point les deux signaux, presque ils sont superposés. Hein, des zooms. Hein. C'est un zoom, hein, d'accord? مادام بلي هذيك الفونكسيون اللوطه هذيك هي كوريلاسيون باش جابوا لي قبل هذه. Voilà, c'est l'intégrale ما بين x de t et x de t décalé avec un décalage taux. ومادام كيفاش يصير معناتها نعملوا شونجمون فاريابل ولا كيفاش معناتها بالضبط؟ تحسب انتجرال تحسبها كيما عملنا الكونفوليوشن هي تشبه مادام مش اكس دو تو هذيك ولا دي تو فوالا الفرق ما بين الكوريلاسيون والكونفوليوشن قاعده نحسب في الكوريلاسيون في الروتار تو معناها هوني باغ اكزومبل خاطر هوني عندي ان روتار دو 10 كان باش نعمل ان روتار اكبر برشا دونك يورا دي فازاج ما بين لي دو سينيو اكبر برشا من هكا فهمت دونك الكوريلاسيون من الاول les deux jusqu'à un certain décalage taux باش يقعدوا لي دو سينيو يشبهوا لبعضهم ومن بعد ان certain مومون باش يوليو الكوريلاسيون معناتها باش يوليو لي سينيو qui نوصل لune certaine valeur de décalage باش يوليو signal non corrélé les deux signaux non corrélés فهمت donc c'est une courbe هي باش تتصورها en fonction de taux نعرفش كان عملنا اكزامبل مادام en fonction de t ولا تو مادام خاطر مكتوبه دي تي de taux هي في الفورمول مكتوبه معناتها بارابور تي معناتها دي تي باش تعمل انتجرال بارابور à t. Tu vas calculer en taux. C'est la valeur. Tu vas mesurer la ressemblance entre x de t et x de t moins taux. Donc, je t'artique حاجة rxx de taux en taux. في décalage taux, قداش les deux signaux نتاعي se ressemblent. هذه taux égale à 10. في taux égale à 10, ils se ressemblent, mais c'est le corrélé. نجم نختار 100 مثلا اذا كيفاش نختار 100 باش يوليو لي دو سينيو بعاد ياسر معناها تخيل انت واحد فيكس والاخر جو في لي دو كالي ب 100 دونك باش تعطي حاجه فهمت خاطر لا كوريلاسيون الي ماكسيمال في الزيرو في الزيرو اش معناها لي دو سينيو سون سوبربوزي دونك كوريلاسيون اللي هي جي كان فو رابلي وقتاش كل سي اون كورب جينيرالمون بير Ou plus tu es dans le taux, plus tôt tu plus la corrélation ça va diminuer. Il n'y a pas du tout de corrélation, zéro. Alors, qui m'a donné exemple de la fonction porte. On y fait zéro, معناتها plus هو بيدو donc je تعطي le maximum à carité اللي هي l'énergie. بعد باش نبدا je décale معناتها un carré تخيلوه انت بديكالي دونك من الاول فما كوريلاسيون ومن بعد وقت اللي يولي الكاري الاخر التو نتاعي معناتها تخرج من هوني لير ما بين الزوج تعطي زيرو دونك يا بلو دو كوريلاسيون ما فما حتى علاقه ما بين السينيال هذا والسينيال مثلا اتو لهنا شويه بعيده على هذا d'accord donc généralement la corrélation donc c'est une fonction maximale en zéro ومن بعد تمشي وتنقص هما les propriétés نتاعها alors donc إذا كان السينيال réel
c'est une symétrie hermétienne معناها partie réelle paire partie imaginaire impair وإذا كان signal réel باش تعطي une fonction réelle et paire. D'accord? Elle est toujours majorée par la valeur en 0 qui est égale à l'énergie. وهذه الرelation ما بين الcorrélation والconvolution. Donc Rx de taux هي x conjugué en moins taux convolué à x de taux. Bon, si vous la voyez, c'est bon, sinon, comme la relation هذه معناها. Donc, مادام ميساش نخليو لي مازال المرة الجاية كان مازال برشا. Ok, donc, bon, il y a juste un petit mot sur la densité spectrale d'énergie. C'est un spectre aussi qu'on fait le fréquentiel où il peut nous fournir des informations. Donc, à part la transformée de Fourier et son amplitude et sa phase, on regarde aussi la densité spectrale d'énergie. La densité spectrale d'énergie d'un signal, c'est la transformée de Fourier de sa fonction d'autocorrélation. On a cette relation-là. Donc, aider à la démonstration. Voilà. Bon. Donc, jeudi, vous avez une séance de TD. Le groupe, on va corriger la série 2. Je vais essayer de vous mettre la correction à quelqu'un. On peut suivre au moins sur la correction où je vous explique. والعشية TP par le groupe اللي ما عملش TP. Et lundi prochain, donc TD on va faire le TD3, la première séance, on va dire qu'à court la deuxième séance. D'accord? Bon, j'espère que séance elle vous a permis d'éclaircir des choses اللي ما كانوش واضحين برشا. Merci beaucoup, madame. نزيدو برشا نزيدو إن شاء الله. Merci beaucoup, باهي. madame. ميرسي. De rien. J'ai pris. يلا. سلامة. عايشك. سلامة.